गाँटा भी गोटे निआरा जगह। एठिकार वातावरण पूरा अलगा। एठी समस्ते बेस हस खुशी रुहंती, मिलीमिशि चलती। ए पिला ओहो आउ एपटे जेमती स्त्री लोक मानक भितर झगड़ा। या मो कहानीर नायकंकर पिताश्री भल ना सुरेंद्रनाथ बेहरा। गाँव में समस्त स्नेह डाकती सुर दादी। हिरण्य आम टीटू कहीं? या मो नायकंकर माताश्री भल ना हिरण्यमयी बेहरा। आउ तांको स्वामी स्नेहरे डाकती हिरण्य। कोउटे थिबो से मो गाँ पोखरी पाखरे। हौ हौ रुह मु तो डाकी दउछि। अरे बाबा मंटू। आज्ञा खुड़ी। आम टेटू पोखरी बारे बसथिबो ता गुटे डाकी देबो। हाँ खुड़ी जाउची। अरे टिटू तो माँ डाकुचंदी घर को जा। ये मो कहानी नायक भल ना प्रमोद कुमार बेहरा डाकना बाबुली। आ माँ बापा स्नेह डाकती टिटू। कुआड़े जाइथिलु तू? सही पोखरी पक्कू ना? हाँ एबे से गंजोड़ पिला मान सहित मिसी तू गंजेई टाणीबू आ जुआ खेलिबू। ठीक अच्छे मु जाऊँगी बाजार को परिवा आनिया पई। तू एतिक बिड़ा पिटी देथिबू बुझिलु? मु जा कहूची बुझिलु? जा भीतर को। मु जानी बहु तु ही मो विषय बापा को कही जे मु पोखरी को जाइछि। मु सेठी केते सुंदर कहउछली जे मु बड़ होइके अभिनेता हेबी। हेले तमे माने एठी मते बिड़ा पिटाउछ। छी कहलु रे बाबा कोन हबु तू? छाड़ 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 मु भी एसबु काहा को कहउछि। बहु तू मो पई टिके साग भाजी देइथिबु मु बिड़ा पिटी साले खाइबी। हौ हौ हौ। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते लेकिन नाम है शहंशाह। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते लेकिन नाम है शहंशाह। अरे खाइते पैसा नहीं पुआ बोझ में सिनेमा रे नेता हेबी। ये मजदूर का हाथ है कातिया। लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। कहा घरे टीवी रे बोधे गोटे सिनेमा चलछि मु जाउछि टिके देखि देबी ना बापा आसी जिवे। टिके पळा बापा आसीबा आगरु काम सार देबी। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहाँ मर्दों में रहो शेर की तरह। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। ऐसा ही समझो। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं।
मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। तेजा हिरण्य, ଆଜ୍ଞା ଆମ ଟିଟୁ କାଇଁ? ଟିଟୁ ତ ଏଇଠି ଥିଲା, କୁଆଡେ ଯାଇଥିବ? ସେ ବଦମାସ ତାକୁ ଦଉଛି ଆଜି। କଣ ଭାବୁଛି ସେ ନିଜକୁ? के समुद्र तट पर हमें ऐसी जगह चाहिए जहां से जब चाहें जितने चाहें हथियार हम हिंदुस्तान भेज सकें। इंतजाम हो जाएगा। जी बिल्कुल। ताजी मारू मारू मारी दे। धन पाई मो बापा मते मारिले। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଦୌଡ଼ି ଆସ, ଦୌଡ଼ି ଆସ। ହିରଣ୍ୟ, ପାଣି ପାଣି ଆଣ, ପାଣି ଆଣ। କିଏ କୋଉଠି ଅଛି? ଦୌଡ଼ି ଆସ। ହିରଣ୍ୟ, ପାଣି ଆଣ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋର ସବୁ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା। ହେ ଭଗବାନ। ବଦମାସ, ତୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲୁ ନା? ତୋତେ ଆଜି ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି, ମାରିଦେବି ତୋତେ ଆଜି, ମାରିଦେବି ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ତୋତେ ଆଜି ମାରିଦେବି।
ଆରେ ତୁ ସୁର ଦାଦି ପୁଅ ନା? ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଛି କହ। ମୁଁ ତୋର ଯଦି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାଟକଟିଏ ଲେଖିଛି। ଆଉ ମୋର ବି ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିଲା ଦରକାର ଥିଲା। ହଉ ତୁ ମୋତେ କାଲି ସକାଳେ କ୍ଲବ୍ ଘର ପାଖରେ ଦେଖା କର। କାନ୍ଦିବୁନି, ଆଉ ତୁ ମୋତେ ସକାଳେ ଦେଖା କର, ମନେ ରଖିଥିବୁ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ, ଏଇଠୁ ଆସିବ। ଆରେ ଟିଟୁ ଆସେ। ହଉ ହଉ ହେଲା। ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଆମ କାହାଣୀର ନାୟକ। ଗାଁ ପିଲା ଟିଟୁ ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିବ। ତୁ ମରିବୁ। ତୁ ମୋ ସହିତ ଲାଗିକି ଭଲ କଲୁନି। ସାର୍ ସାର୍ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ସାର୍, ହବନି ସାର୍। ତୁ ପାରିବୁ ଟିଟୁ, ତୁ କହ। ତୁ ମରିବୁ। ସାର୍ ସାର୍ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି ସାର୍। ସାର୍ ଆଜି ହବନି, ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିହାତି କରିପାରିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ଆଉ ଟିଟୁ ତୁ କାଲି କରିକି ଆସିଥିବୁ। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଗୋଟେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ହବ ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଗୋଟେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ହବ ତ? ତୁ ପାରିବୁ ଟିଟୁ, ତୁ ପାରିବୁ, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବୁ। ତୁ ମରିବୁ, ତୁ ନିହାତି ମରିବୁ। ଆଉ ତୁ ଆଜି ହିଁ ମରିବୁ। ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବୁ ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଛାଡ଼ିବିନି ତୋତେ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିବିନି ତୋତେ। ତୁ ମରିବୁ, ତୁ ମରିବୁ, ତୁ ମରିବୁ। ତୁ ଏଠି ହସିଲେ କି ପାଟି କଲେ ଲୋକ ମୋତେ ପାଗଳ ଭାବିବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଜାଗାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି। ତୁ ମରିବୁ, ତୁ ମରିବୁ, ତୁ ମରିବୁ।
ଇଏ ଆମ ଗାଁ ପିଲାମାନେ। ଏଇ ନାଟକରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମୋ ପୁଅ। ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ରମେଶ, ସିନେମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଟିଟୁ ଆସେ। ଟିଟୁ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରମେଶ, ଆଉ ସିନେମାରେ ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ଆମ କାହାଣୀର ନାୟକ ଟିଟୁ। କାଲି ଯୋଉ ଡାଇଲଗ ଦେଇଥିଲି କରିଦେଇଛୁ? ହଉ କରିକି ଦେଖା। तू मरिबू, तू निहाती मरिबू। तू कौन भाविलु तू मो सहित लागिबू आ मु तते एते सहजर छाड़ी देबी ना। तू मरिबू। तू मरिबू। ଆରେ ବା, ମୁଁ ବହୁ ଫିଲ୍ମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ଆରେ ପିଲା, ତୁ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବୁ? ପଚାରୁଛୁ କ'ଣ? ସେଇଟା ତ ଆର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ଆରେ ଏ ପିଲା ଏକ୍ଟର ହେଲେ କାମ କିଛି ପାଇବନି। ମୋ ସହିତ ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ମୁଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି। ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ପିଲାକୁ ମୋ ସହିତ ପଠାଇବ। ହେଲେ ମୋତେ ତ ୟା ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ଯିବୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତା ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଏ। ଆମେ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ଏଇଠି ଦେଖା ହେବା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, କାଲି ଦେଖା ହେବା। ଚାଲ ଯିବା। ହଁ ପ୍ରଣାମ, ବସ ବସ ବସ। ସାର୍ ଖବର କ'ଣ? ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ, କେମିତି କ'ଣ କଥା? ଟିଟୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। କ'ଣ କଥା କହିବ? ଟିଟୁ ବଢ଼ିଆ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ମହୋତ୍ସବରେ ଯେଉଁ ନାଟକଟେ କରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନେଇଛି। ଆମ ଅକ୍ଷୟ ଦାଦି ପୁଅ ରମେଶ, ସିଏ ସିନେମାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛି। ଟିଟୁ ଅଭିନୟରେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ କରୁଛି। ଆମ ଟିଟୁକୁ ତା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଇଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି କି? ସେ ବାଜେ କଥା ବନ୍ଦ କର। ଆମର ଦିନେ ଖଟିଲେ 2 ଦିନ ଖାଉଛୁ। ଆମର ସେସବୁ ଅଭିନୟ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନିଜେ ତ ଖରାପ ହେଇସାରିଛ, ତା ସହିତ ମୋ ପିଲାଟାକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛ। କ'ଣ ଭାବିଛ କି ତୁମେ? ଯାଅ ଏଠୁ।
सर सर कौन आपण को सांग पळेले सर हाँ रे तोते नवा पाई तार बहुत इच्छा थिला हौ छाड़ तो भाग्य हौ मु आसुची परे देखा हबो जो स्वप्न पाई मो घर को छाड़ी जेते दिन जाए से स्वप्न पूरा न होईची सेते दिन जाए मो घर को फेरबी ना केबे भी नुह